നമസ്കാരം. ക്ലാസ്മേറ്റ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം അപ്ഡേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. 10ാം ക്ലാസ് ഹിന്ദി പാഠഭാഗത്തിലെ 1 യൂണിറ്റിലെ 1ാം പാഠഭാഗം ബീർബഹൂട്ടി 6 ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പൂർവാധ്യാപകൻ ശശി മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. 5वीं कक्षा का रिजल्ट आ गया. दोनों स्टडी में आ गए. यह स्कूल 5वीं तक ही था. साहिल, अब तुम कहाँ पढ़ोगे? बेला ने पूछा. और तुम कहाँ पढ़ोगी बेला? साहिल ने पूछा. मेरे पापा कह रहे थे कि मुझे राजकीय कन्या पाठशाला में पढ़ाएंगे और तुम? मुझे अगले साल अजमेर भेज देंगे. वहाँ एक हॉस्टल है, घर से दूर, वहाँ अकेला रहूँगा. क्यों क्यों साहिल? पता नहीं क्यों. तो यानी कि अब तुम फुलेरा में नहीं रहोगे? नहीं, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड दिखाना. ओके. 5वीं कक्षा का रिजल्ट आ गया. दोनों बच्चे 5वीं कक्षा से छठी कक्षा में आ गए. बेला और साहिल छठी कक्षा में आ गए. यह स्कूल 5वीं तक ही था. 5वीं कक्षा तक ही था यह स्कूल. छठी कक्षा में उनको अलग अलग स्कूल में पढ़ना है और दूसरे स्कूल में पढ़ना है. साहिल और बेला रिजल्ट जानने के लिए सवेरे चले गए. साहिल, अब तुम कहाँ पढ़ोगे? बेला ने पूछा. बेला ने साहिल से पूछा, साहिल, अब तुम कहाँ पढ़ोगे? छठी कक्षा में. और तुम कहाँ पढ़ोगी बेला? साहिल ने पूछा. അതേ ചോദ്യം എന്താണ്? സാഹിൽ തിരിച്ച് ബേലയോട് ചോദിക്കുക. ബേലയാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത്, സാഹിൽ നീ ഇനി എവിടെയാ പഠിക്കുക? അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സാഹിൽ ബേലയോട് ചോദിക്കുക. और तुम कहाँ पढ़ोगी बेला? मेरे पापा कह रहे थे कि मुझे राजकीय कन्या पाठशाला में पढ़ाएंगे और तुम? എന്നോട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, തുജെ രാജകീയ കന്യാ പാഠശാല മേ പഠായെങ്കിൽ, ഒരു സർക്കാർ ഗേൾസ് സ്കൂളിലാണ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രാജകീയ കന്യാ പാഠശാല, ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് സ്കൂൾ, രാജകീയ കന്യാ പാഠശാല, ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ പഠായെങ്കിൽ. और तुम? നിന്നെ എവിടെയാണ് പഠിപ്പിക്കുക? മുझे अगले साल अजमेर भेज देंगे. ഇത് പറയുമ്പോൾ സാഹിലിൻ്റെ മുഖത്ത് ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നു. ബഡേ ദുഃഖ കെ സാത്ത് സാഹിൽ ने कहा, मुझे अगले साल नेक्स्ट ईयर, अगले साल, अगला मीन्स नेक्स्ट ईयर अजमेर भेज देंगे. എന്നെ അജ്മീറിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കും. वहाँ में एक हॉस्टल है. അവിടെ ഒരു ഹോസ്റ്റലുണ്ട്. 305 किलोमीटर की दूरी पर है जयपुर से अजमेर. അജ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ ജയ്പൂരിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 305 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്. वहाँ में एक हॉस्टल है, घर से दूर, वहाँ अकेला रहूँगा मैं. വീട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ 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 അകലത്ത് ഞാൻ തനിച്ച്. എനിക്ക് കൂട്ടുകാരില്ല, ആരുമില്ല, നാടില്ല, വീടില്ല, എല്ലാം വിട്ടുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഹോസ്റ്റലിൽ എന്താണ് താമസിച്ച് പഠിക്കാനാണ് അച്ഛൻ്റെ തീരുമാനം. ക്യോം? बहुत दुख हुआ बेला को. बेला, क्यों साहिल? എന്തിനാ സാഹിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത്? हमारे माँ बाप ने ऐसा निर्णय क्यों लिया ऐसा निर्णय? तुम्हारे माँ बाप ने पता नहीं क्यों, എനിക്കറിയില്ല, मुझे मालूम नहीं ऐसा निर्णय क्यों लिया है. तो यानी कि अब तुम फुलेरा में ही नहीं रहेंगे. ഇനി നീ ഭാവിയിൽ ഫുലേരയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ സാഹിൽ? तो यानी कि अब फुलेरा में ही नहीं रहेंगे. ഫുലേരയിൽ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടില്ല, നീ ഇനി താമസിക്കില്ല അല്ലേ? नहीं नहीं बेला नहीं. तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड दिखाओ. നിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് ഒന്ന് കാണട്ടെ. റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് മീൻസ് പ്രോഗ്രസ് കാർഡ്. तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड दिखाना. साहिल बेला का रिपोर्ट कार्ड देख रहा था और बेला साहिल का रिपोर्ट कार्ड देख रहा था. അങ്ങനെ സാഹിൽ ബേലയുടെയും ബേല സാഹിലിൻ്റെയും റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് വാങ്ങി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. बेला साहिल का रिपोर्ट कार्ड देख रहा था और साहिल बेला का. आज आखिरी बारी
वे एक दूसरे की कोई चीज़ को छू कर देख रहे थे. ഇന്ന് അവസാന ദിവസമാണ്. അവർ ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കൈകൊണ്ട് തൊട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന അവസാനത്തെ ദിവസം. आगे वे फिर नहीं मिलेंगे. अलग अलग स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि साहिल और बेला पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में, एक ही डिवीज़न में, एक ही बेंच पर पास पास बैठ कर पढ़ते थे. लेकिन आगे ये नहीं होगा. फिर भविष्य में वे अलग अलग स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं. इसलिए उनके मन में बहुत बड़ा दुख हुआ. तुम्हारी आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं बेला? बेला साहिल का रिपोर्ट कार्ड देखते उनकी आंखों से आंसू बह रहा था. बेलയുടെ കണ്ണുകൾ ഇറാനണിഞ്ഞു. तुम्हारी आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं बेला? बेला നിന്റെ കണ്ണിൽ എന്താ കണ്ണുനീർ വരുന്നത്? സാഹിൽ ചോദിക്കുക അവളെ വിഷമത്തോടുകൂടി. മുझे क्या पता, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലേ. വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു മുझे क्या पता. बेलाനെ ഡബ്ഡബായി നിറകണ്ണുകളോടെ ഡബ്ഡബായി ആഗം സെ ഹസ്തേ ഹുയെ കാ, അവൾ ചിരിയോടുകൂടിയാണ് പറഞ്ഞത്. ബേലയ്ക്ക് മനസ്സിനകത്ത് വിങ്ങി പൊട്ടുകയാണ്. കാരണം സാഹിലിനെ പിരിയാൻ അവൾക്ക് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവൾ എന്താണ് നിറകണ്ണുകളോടെ, എന്നിട്ടും എന്താണ് തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ദുഃഖം കടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് സാഹിലിനെ ഒരിക്കലും വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയോടുകൂടി അവൾ എന്താണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്കുരാത്തെ ഹുയെ बेला ने कहा मुझे क्या पता. डबडबाई आंखों से हंसते हुए कहा. साहिल की आंखें बीर बहुटी की तरह लाल होने लगी थी और उनमें बारिश की बूंदों सा पानी भर गया था. ये देखकर बेला रोते देखकर साहिल की आंखें बीर बहुटी की तरह, बीर बहुटी का रंग हम अच्छी तरह जानते हैं तो लाल रंग है, रक्तवर्ण है. साहिल की आंखें ബീർ ബഹൂട്ടിക്ക് തര ലാൽ ഹോനെ ലഗി തീ. സാഹിലിൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും ബീർ ബഹൂട്ടിയുടെ ആ ചുവപ്പ് നിറം പോലെ ചുവന്ന് തുടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരുന്മേ ബാരിഷ്ക്ക് ബൂന്തോം സാപ്പാനി, മഴത്തുള്ളികൾ പോലെ ജലഗണങ്ങൾ കണ്ണിൻ്റെ കോണുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയാണ്. ഉന്മേ ബാരിഷ്ക്ക് ബൂന്തോം സാപ്പാനി, മഴത്തുള്ളികൾ പോലെ കണ്ണുനീർ രണ്ട് കൺകോണുകളിലും വന്ന് നിറയുകയാണ്. बेला को बहुत अधिक दुख हुआ क्योंकि साहिल रोते हैं. साहिल रोता है, वह कभी नहीं सह सकी. इसलिए उनके दुख को हटाने के लिए बेला कहने लगी मैं चिढ़ाऊं अब तुम्हें, मैं चिढ़ाऊं अब तुम्हें. ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കും. ചിടാന ഖിജാന, ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുക. मैं चिढ़ाऊं अब तुम्हें. रोनी सूरज साहिल, रोनी सूरज साहिल, ഇതാ സാഹിൽ കരയുന്നേ, സാഹിൽ കരയുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിതാ ഇന്നെ ഇപ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കും. സാഹിലിനെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഉള്ളിൽ അകത്ത് മനസ്സിനകത്ത് അവർ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയാണ് രണ്ടുപേരും. ദ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. बारिशें आने में 1.5 महीना बाकी था, लेकिन ये बारिशों से पहले की बारिश का एक दिन था. आसमान में घटाएं गिरी थी, धूल भरी तेज हवाएं चल रही थी, पानी बरस रहा था. फुलेरा कस्बे की बादल छाई एक गली में 5वीं से 6वीं में चली गई एक लड़की जा रही थी. उसके भूरे बाल बीर बहुटियों के रंग के लाल रिबन से बंधे थे. दूसरी दिशा को जाती एक गली में 5वीं से 6वीं में गया एक 11 साल का लड़का जा रहा था. इसकी पिंडली में बीर बहुटी के रंग का सा 1 इंच लंबा चोट का निशान था. देखिए, बारिशें आने में 1.5 महीना बाकी था. बारिशें आने में 1.5 महीना, 1.5 मीन्स 1.5, 1.5. മഴക്കാലം വരെത്താൻ 1.5 മാസം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. बारिशें आने में 1.5 महीना बाकी था, लेकिन ये बारिशों से पहले की बारिश का एक दिन था. പക്ഷേ ഇത് മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു മഴ ദിവസമായിരുന്നു. बारिशों से पहले की बारिश का एक दिन था. ആസ്മാൻ മേ ഘടായം ഗിരി തീ. ആകാശത്ത് മേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരന്നാണ്, കറുകറുത്ത മേഘങ്ങൾ. കാലേ കാലേ മേഘ ആകാശ് മേ ഗിരി തീ. धूल भरी तेज हवाएं चल रही थी,
പൊടി പറത്തിക്കൊണ്ട് അതിശക്തമായ കാറ്റ് വീശിയടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ധൂൾഭരി തേസ് ഹവായൻ, ശക്തിയുള്ള കാറ്റ്, അതാണ് തേസ്. തേസ് ഹവായൻ ചൽ രഹി തി. ധൂൾഭരി, ധൂൾ മീൻസ് ഡസ്റ്റ്, പൊടിയാണ്. ധൂൾഭരി തേസ് ഹവായൻ ചൽ രഹി തി. പാനി ബറസ് രഹാ താ, അങ്ങനെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പാനി ബറസ് രഹാ താ. ओके, ये बारिशों से पहले की बारिश का एक दिन था. कहानी के प्रसंग में ये कैसे सार्थक होता है, यहाँ में एक प्रश्न है. देखिए, बारिशों से पहले की बारिश का एक दिन था. कहानी के इस प्रसंग में ये कैसे सार्थक होता है. इधर प्रभा जी ने एक प्रतीकात्मक रूप से इसको प्रस्तुत किया है. इधर बारिश और बादल दोनों प्रतीक है. ഇവിടെ മഴ മേഘങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മഴയും പ്രതീകാത്മകമാണ്. ദുഃഖ് दोनों बच्चे बहुत दुखी है, दोनों बच्चे, क्योंकि वे अलग अलग होकर जा रहे थे. इसलिए उनका दुख बादल के समान उनके चेहरे पर छाए हैं. और साहिल की आंखों का पानी बरसात से तुलना की है. साहिल की आंखों का पानी बरसात के समान होती है. इधर प्रभा जी ने क्या किया है, प्रकृति की रोनी सूरत की तुलना बच्चों की रोनी सूरत से किया गया है. इधर प्रभा जी ने प्रकृति की रोनी सूरत की तुलना बच्चों की रोनी सूरत से किया गया है. ये बहुत सार्थक है इस कहानी में. देखिए छात्रों, हम कथा के अंत में पहुंच गए हैं. फुलेरा कस्बे की बादल छाई एक गली में 5वीं से 6वीं में चली गई एक लड़की, वो तो बेला है, वो जा रही थी. उसके भूरे बाल बीर बहुटियों के रंग के लाल रिबन से बंधे थे. फुलेरा कस्बे की बादल छाई एक गली में 5वीं से 6वीं में चली गई लड़की बेला एक दिशा की ओर जा रही थी. उसके भूरे बाल बीर बहुटियों के रंग के लाल रिबन से बंधे थे. दूसरी दिशा को जाती एक गली में 5वीं से 6वीं में गया एक 11 साल का लड़का, वो साहिल है. वो लड़का जा रहा था. इसकी पिंडली में बीर बहुटी के रंग का सा 1 इंच लंबा चोट का निशान था. അപ്പോൾ ഫുലേര ജംഗ്ഷനിലെ ഒരു വഴിയിൽ കൂടി 5ൽ നിന്ന് 6ലേക്ക് പാസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടി നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവൾ ബീർ ബഹൂട്ടിയുടെ നിറമുള്ള ഒരു റിബൺ കൊണ്ട് അവളുടെ മുടി ബന്ധിച്ചിരുന്നു. മറ്റൊരു വഴിയിൽ കൂടി, ആ തെരുവിൻ്റെ മറ്റൊരു വഴിയിൽ കൂടെ 5ൽ നിന്ന് 6ലേക്ക് പാസ്സായ ഒരു ആൺകുട്ടി, वो तो साहिल है, वो जा रहा था. इसकी पिंडली में, അവൻ്റെ കാൽവണ്ണയിൽ 1 इंच लंबा चोट का निशान था. 1 इंच ആഴത്തിലുള്ള ഒരു മുറിവിൻ്റെ അടയാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. इसी प्रकार कथा का हमारी कहानी का अंत हुई है. बेला और साहिल दोनों बिछुड़कर जा रही है सदा के लिए. वे आगे फिर नहीं मिलेंगे. इस कहानी में हम जीवन के मिलन और जुदाई दोनों का अनुभव हुआ है हमको. इसमें जीवन में दोस्ती का महत्व व्यक्त करने वाली एक कहानी भी है बीर बहुटी. धन्यवाद.